बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक गोरखा हदिया किया था। आप उस वक़्त मकाम अबवाज या वदान में थे और महरम थे। आपने वो गोरखा वापस कर दिया। साहब रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि उसके बाद जब आपने मेरे चेहरे पर नाराज़गी का असर हदिया की वापसी की वजह से देखा तो फरमाया कि हदिया वापस करना मुनासिब तो ना था, लेकिन बात यह है कि हम एहराम बांधे हुए हैं। कबीला अज़दा के एक सहाबी को, जिन्हें अबू अन्नबिया कहते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका वसूल करने के लिए अमल बनाया। फिर जब वो वापस आए तो कहा कि ये तुम लोगों का है, यानी बैतुल माल का, और ये मुझे हदिया में मिला है। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने वालिद या अपनी वालदा के घर में क्यों ना बैठा रहा, देखता वहाँ भी इन्हें हदिया मिलता या नहीं। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस माले ज़कात में से अगर कोई शख्स कभी भी नाजायज़ ले लेगा तो क़यामत के दिन उसे वो अपनी गर्दन पर उठाए हुए आएगा। अस्तगफिरुल्लाह। अगर ऊँट है तो वो अपनी आवाज़ निकालता हुआ आएगा, गाय है तो वो अपनी, और अगर बकरी है तो वो अपनी आवाज़ निकालती होगी। फिर आपने अपने हाथ उठाए जहाँ तक कि हमने आपकी बगल मुबारक की सफ़ेदी भी देख ली, और फरमाया, ए अल्लाह, क्या मैंने तेरा हुक्म पहुँचा दिया? ए अल्लाह, क्या मैंने तेरा हुक्म पहुँचा दिया? 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा फरमाया, अगर बहरीन का माल जजिया का आया तो मैं तुम्हें इतना इतना 3 लप माल दूंगा। लेकिन बहरीन से माल आने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक मुनादी से ये ऐलान करने के लिए कहा, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वादा हुआ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका कोई कर्ज हो तो वो हमारे पास आए। चनाचे मैं आपके जहाँ गया और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा किया था, तो उन्होंने 3 लप भर कर मुझे दे दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद कबाइल तकसीम किए और मखरमा रज़ी अल्लाह अन्हो को इसमें से एक भी नहीं दी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटे चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलें। मैं उनके साथ चला। फिर उन्होंने कहा कि अंदर जाओ और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करो कि मैं आपका मुंतज़र खड़ा हुआ हूँ। चनाचे मैं अंदर गया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लाया। आप उस वक़्त इन्हें कबाइलों में से क़िबला पहने हुए थे। आपने फरमाया कि मैंने ये तुम्हारे लिए छुपा रखी थी, लो अब ये तुम्हारी है। मसूर ने बयान किया, मेरे वालिद मखरमा रज़ी अल्लाह अन्हो ने क़िबले की तरफ देखा। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मखरमा खुश हो जा नहीं। एक दहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा कि मैं तो हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या बात हुई? अर्ज़ किया कि रमज़ान में मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारे पास कोई ग़ुलाम है? कहा नहीं। फिर दरियाफ्त फरमाया, क्या 2 महीने पे दर पे रोज़े रख सकते हो? कहा कि नहीं। फिर दरियाफ्त फरमाया, क्या 60 मस्कीनों को खाना दे सकते हो? उस पर भी जवाब था कि नहीं। बयान किया कि इतने में एक अंसारी अरक लाए। अरक खजूर के पत्तों का बना हुआ एक टोकरा होता था जिसमें खजूरें रखी जाती थीं।
ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اسے لے جا اور صدقہ کر دے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ کر دوں؟ اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ سارے مدینے میں ہم سے زیادہ محتاج اور کوئی گھرانہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ احد کی لڑائی میں ان کے باپ شہید ہو گئے اور قرض چھوڑ گئے۔ قرض خواہوں نے تقاضے میں بڑی شدت کی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس سلسلے میں گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ میرے باغ کی کھجور لے لیں جو بھی ہوں، اور میرے والد کو جو باقی رہ جائے وہ قرض معاف کر دے۔ لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر آپ نے میرا باغ انہیں نہیں دیا اور نہ ان کے لیے پھل تڑوائے، بلکہ فرمایا کہ کل صبح میں تمہارے یہاں آؤں گا۔ صبح کے وقت آپ تشریف لائے اور کھجور کے درختوں میں ٹہلتے رہے اور برکت کی دعا فرماتے رہے۔ پھر میں نے پھل توڑ کر قرض خواہوں کے سارے قرض ادا کر دیے اور میرے پاس کھجور بچ گئی۔ اس کے بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو واقعے کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا عمر سن رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہمیں تو پہلے سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قسم خدا کی اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کو کچھ لایا، دودھ یا پانی، آپ نے اسے نوش فرمایا۔ آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا اور بڑے بوڑھے لوگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس بچے سے فرمایا کہ اگر تو اجازت دے تو بچا ہوا پانی میں ان بڑے لوگوں کو دے دوں۔ لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جوٹے میں سے ملنے والی کسی حصے کا میں اظہار نہیں کر سکتا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ جھٹکے کے ساتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔